Once again, good morning. In our gospel in John chapter 5, beginning verse 1 to 16, we encounter a powerful story of healing and compassion. And because Jesus comes across a man who has been paralyzed for 38 years, lying by the pool of Bethesda. No, nindot kay nga tong ebanghelyo karon nga kabuntagon tungod kay atong nabasa nga si Kristo giayon niya ang usa ka tawo nga paralitiko sulod sa 38 ka tuig. Okay? Nga naghigda dapit sa tubig sa Bethesda. Okay? The pool was believed to have healing properties, and the sick gathered there, waiting for the water to be stirred, as it was said that an angel would occasionally come and stir the waters. Daghan kayo nagtapok ng mga masakiton dito. Okay? The blind, the lame, okay? The paralyzed. They would gather there on that pool because it was believed that once the water is stirred, okay, and they got into the pool, that they would get well. So it sounds like it's more like of a superstitious, belief, no? Okay, nga pag makuraw kuno ang tubig, mao na nga maglumba ang mga masakiton, maligo dito kay they believe nga makaayo sa ilaha tungod kay matod pa nila murag na kuno'y anghel mao nang makuraw siya kay panalagsa kuno na anghel kuno gakuraw ba so man namang lumba sila og pangnagan dito unya pag dili na siya makuraw mao na nga wala na okay and in the series The Chosen, this particular gospel was also portrayed, okay, on the existing episodes of the series Chosen, and it was vividly, okay, depicted, how pitiful their situation was sa mga masakiton. Luoy gid kay sila, and labi na kining paralitiko kay di ko siya kadagan kay paralyzed man siya. Okay? So magkamang siya gikan sa taas na motoy hagdanan. Magkamang siya, niya matamakan siya, kaya mag-stampede ba ng mga tao? Okay? So, luoy kay siya. For 38 years, he was waiting for that particular moment. And Jesus, upon seeing the man, okay, he asks him a simple question. Jesus asked him, "Do you want to get well?" Gipangutanan ni Kristo ang maong paralitiko, ningon siya nga, gusto ka ba maayo? O gusto ba ka maulian? And do you know what the answer is? Di ba? As you heard from the gospel, instead of saying yes or no, okay, that was the realistic answer, okay, sa pangutanan ni Kristo. Pero unsay gitubag sa paralitiko, "Sir, dugay nako dire. Way makatabang nako nga muadto dito sa tubig." Di ba? Imbes nga oo og dili re tubag. Pero lahi ang gitubag, "Sir, dugay nako dire." Okay? Way makatabang gid nako. And this question of Jesus delves into the man's willingness to embrace healing and change. Okay? And instead of saying yes or answering yes to the question of Jesus, instead, he answered Jesus, describing his plight and the challenges he faces in reaching the water. Okay? But instead of Jesus stirring the water, imbes nga kurawon ni Kristo ang tubig, unsa gihimo niya? Giignan niya ang bakol, the paralyzed man. Bangon, bitbita na imong banig. Rise up, pick up your mat and walk. Okay? Tindog. Okay? Maglakaw.
And immediately the man was healed. Okay? One of the symbolic messages of the gospel this morning is this, that the physical paralysis of the sick man, we can see here the image or the result of sin in our lives. When we sin, we paralyze ourselves. Ato makita sa itong ebanghelyo, no, nga although it was a physical nga sakit, but ato makita that when we sin, kung kita makasala, mahimog yapuntang paralyze. Ang sala makaparalyze sa tao. Dili literal nga paralyze, okay? Ambot pasabot nga makapabalda ba? Magkapahimo na itong disable. Kung makasala ta, we become spiritually disabled. Okay? O kung mayroon kag physical, tinood biya pod kay nganong mabalda man, o nganong maparalyze man. Example, sige kagkaon og mga bawal nga mga tambok, mga tagas og kolesterol, musakag gina imong dugo. Okay? Your blood pressure increases, okay? And then when you get a stroke, it could be a mild stroke or worse, full stroke. Either ma-mild stroke ka, ma-full stroke ka, ma-paralyze yung gininoong ka, katunga na lang sa imong lawas. Swertihan ka kung katunga ra. Okay? Swertihan lang ka kung mild stroke lang, nga madala pa og therapy, makabaklay pa ka. Daw biog ma-paralyze gid ka. Dili ka wa na kay mahimo. Di ba? Sa Tagalog pag gitawag nila na nga magiging inutil ka na. Di ba? Ano man, wa naman kay pulos. Kaya sa may pulos ay mong lawas kung na-stroke ka na, nga full stroke. Nga, kinahanglan ka naman tabangan aron nga makakaon. Di na magkakabaklay. No? Maghigda raman ka or maglingkura na lang ka sa wheelchair sa hangtod sa imong kinabuhi. Di ba? That's what happens when we sin. Sin paralyzes man. Okay? And sin has grave consequences on our lives. And the clearest consequence is that we are left unable to rise and then walk in the ways of God. Ang sala, naa giniepekto sa atong kinabuhi. Naa ni consequence ang sala. Okay? Ayaw igna nga, example, ayaw igna nga you commit the sin of adultery and you expect nga walay consequence. Naagid na. Okay? You will be unable to rise and then walk to the ways of God. Mahimo kang sama sa paralyze. Dili ka na makatindog o makalakaw sa pamaagi sa Diyos kung kita makasala. Diba? Tanawan ng tao nga nagpabilin sa sala. That person becomes disabled until, okay? Until such time, he would make the decision to repent from his sins. Until that such time nga mo, maghinulso sa sayang sala. Okay? And that's why Jesus offers that forgiveness. Aron nga siya makatindog na pod o makalakaw otro subay sa dalan o pamaagi sa Ginoo. Grave sin, especially, kining sala nga grabe kayo, renders us powerless to love and live in true freedom. Okay? It leaves us trapped and unable to care for our own spiritual lives or for others in any way. Kaning labi na kining mga grabe nga mga sala, grave sin. Example of grave sin, kaning 10 commandments, okay? Kaning if you violate any of the 10 commandments, you have committed a grave or mortal sin. Okay? Dili ta makapuyo, okay? Dili ta makapuyo sa kamatuoran o sa gugma ni Kristo. Unsa pay grave sin or grabe nga sala. Kaning labing dako nga sugo, higugmaa ang Ginoo, higugmaa ang imong sigkataw sama sa imong kaugalingon. Kung di ka makasunod ana, okay? Kay nga naman, mao ba na ang katumanan sa tanan nga balaod sa mga propeta?
it's important to see the consequences of sin. Mo na nga, kinahanglan makabalot ta kung unsa ang resulta sa atong mga sala. Kabalot ta sa consequence niini. Even minor sins, bisag gani ka ng mga ginagmay nga mga sala, okay? Although kita raman tao ang nag-describe nga gamay man nga sala, kini dako, no? Pero sa mata sa Ginoo ang sala, sala. In the eyes of God, sin is sin. There's no such thing as a small sin, a large sin. Wala ingana sa Ginoo. Okay? Sala is sala. Even minor sins hinder our abilities, strip us of energy, and leave us spiritually crippled to one extent or another. Bisa gani ka na mga ginagmay lang nga mga pagpakasala, pwede ka na maparalyze na. Di ba? Maglisod ka nagkuhan sa imong kinabuhi. Maglisod ka nagtindog balik, ano man. Tanawa ng tao nga makasala. Tanawa, di ba dili ganahan mo atubang dito sa tao nga iyang nasadaan. Di ba? Di ba? Ngano man, di siya makaduol. Oh, murag bakol. Di siya kaduol. Kaya nga naman, di ka lakaw, maglisod, magkurog-kurog, mahadlok. Di ba? How much more kita? Di ba? Kung makasala ta sa Ginoo, if we sin against God, sometimes we are ashamed to look at God. Okay? Remember Adam and Eve in the garden when they disobeyed God to not eat the fruit of the tree of good and evil? Di ba? Kung sa ilang gihimo ni Adan ug ni Eva, pagpangita sa Ginoo sa ila, katong human nga na misupak sila, nanago sila. Nga naman, they are ashamed. They were ashamed. Okay? Kita pod, pag makasala ta, maulaw ta. Di na ko mo simbag balik. Di naman ko dawaton sa Ginoo. Kahit akong sungay, musangit na inig, sulod na ako sa simbahan. Ba? Mauwaw na ta. Or, bisag di ta mauwaw, o bisag di ta makasala, no? Mga ministers ba, kanang dugay na bitaw nga, magpakita bitaw sa ministry bitaw, mauwaw na sa ilang ministry leader. Mauwaw, go Father God. Ano ba kay dugay na mga tunga-tunga God? Diba? Tanawa, sin cripples us. Ginahimo tang bakol pag makasala ta. But God healed the man. Okay? And you must also know that God can also heal us from sin. Amen? Kaya ta ayon sa Ginoo sa atong pagpakasala. The question that God always presents to us is this. Every time we sin, do you want to be well? Ang pangutana nga pirmi ginahatag sa Ginoo sa ato every time makasala ta. Mingon ang Ginoo sa ato, gusto ba ka maayo? Okay? Pero unsay atong gitubag sa Ginoo, sama gihapon sa bakol. But what do we answer God? Instead of answering God yes or no, we answer God, Lord, di naman ko kakuan, Lord, di naman ko makabalik og pangalagad nimo, Lord, kay dugay naman ko wala nagsimba, Lord. Lord, dili maulo naman ko, Lord. Gipangutana ka sa Ginoo, gusto ba ka maayo? Oo, og dili ra ang tubag. Unsay atong gitubag sa Ginoo? Gitubag nato siya og mga rason. Instead of saying or answering God yes or no, we answer God. We give Him reasons instead. We give Him excuses instead. Okay? Gusto ba kang pasayloon ka sa Ginoo? Dili naging ko mapasaylo sa Ginoo kay daghan na kita kong sala gyud. Okay, naging ko wala nagpakita sa simbahan. Ang gipangutana ra ka, gusto ba ka pasayloon sa Ginoo? Yes or no ra? Mga Kristohanon, no? Christians, God only wants to find out if we say yes or no. He does not want our excuses. You just need to decide whether it's a yes or no. Parehara ko na sa kanang lalaki God kung mag-propose for marriage. Ha?
Ang pangutana, will you marry me? Ang tubag, ang duha ra gid kabuk posible tubag sa babae, yes or no. Dili na pwede mingon ang babae nga, ay ako imo pakaslan ngano man. Sa may naanak ko, ayaw na pagpangutana, yes or no ra. Amen? Kita pod, mga Kristohanon, yes or no ra ang tubag. Gusto ba ta maayo? Yes or no? Ba? I'm not talking about physical healing only. But labaw sa tanan, spiritual healing, every time makasala ta. Di ba? Gusto ba ta maayo? Yes or no? Yes. Okay. Take a moment today to ponder the profound encounter between Jesus and the paralyzed man. Place yourself in the midst of that scene and recognize that this healing extends to you as well. Karong nga kabuntagon, we are also asked the same question. Sama sa gipangutanan ni Kristo, do you want to be well? Gusto ba ta nga maayo? Mao gyapon nga pangutana ang gihatag sa Ginoo kanato matag adlaw. Labi na kung sa pangapanahon nga nakasala ta. Do you want to be well? And you know what? Jesus offers healing for us when we become sick because of sin. And to be honest with you, okay, in my experience in the office of the ministry of exorcism and deliverance, there are a lot of people who are physically sick, okay? But when they partake the sacraments of the church, when they undergo deliverance, okay, their physical sicknesses, okay, go away and they become completely healed. Why? Ano man? Because one of the reasons why we become physically sick is because of sin. Usahay, no? Ang rason nganong masakiton ta physically tungod sa atong mga sala. Okay? In the Gospel of Matthew, Jesus clearly emphasizes nga adunay mga tao nga nataw sila nga masakiton. Tungod kay ang rason kuno ana is aron sila mismo makasinati sa gahom sa Dios. Pero naapoy mga tao nga dili man ta masakiton pagkatao nila, pero nahimo silang masakiton along the way. Ngano man tungod sa sala. It's because of sin. Okay? Particularly the sacraments of confession. Okay? The sacrament of the body and blood of Christ. The sacrament of the anointing of the sick. Okay? In my experience, currently in the ministry of exorcism and deliverance, these three sacraments in particular, we offer this especially to the people nga adunay mga sakit. Okay? Kompleto gyud kaning tulo. Confession, okay? Eucharist, anointing of the sick. Ngano man, because these three particular sacraments are sacraments of healing. Okay? And they do not just heal the physical side of man, but most importantly, o pinaka-priority is they heal the soul. Okay? They heal the spiritual side of man. Kaya nga naman, again, there are sicknesses and diseases in our lives that it's not just because of physical, reasons or medical reasons, but most importantly, those sicknesses and diseases come in our lives because of our sin, tungod sa atong mga sala. Example, palabi kag kaon, ha? Sige kag kaon tamis, no? Bulaos kay kamo kaon og tamis. Unsay sala nimo? Unsay sala nimo? Ang imong pagkabulaos, unsa man na siya? Sin of gluttony. Okay? And the sin of gluttony is one of the 7 deadly sins. O
Ayaw pag-expect nga sige nimo kinauna og tamis, walay mahitabo nimo. You will get diabetes. Okay? And then motambok ka pag ayo. Mahimo na din kang insulin resistant. That's why magka-diabetes ka. And once you have diabetes, especially kung kanang worst case of diabetes, okay? Other organs in your body will get affected. Mapiktuhan na dayon. Okay? Nganong nagkaingana man ka nga sakit? Tungod lang sa imong pagkabulaos. Just because of you being a glutton. Okay? I'll give you another example. Again, no, in a state in America, there is a cancer treatment facility there wherein they said that 60% of their cancer patients have cancer because of this number one reason, unforgiveness. Imagine, just because of unforgiveness, you get cancer. And then, kung imong hunaon, imposible. Unsay kalabutan sa di nako pasayloon akong isig ka tao ug sa akong cancer. Di ba? Kung tan-awon nimo ang duha, naa sila similarity. Unsa man? They are both deadly. Pareho sila makapatay. Ang dili magpasaylo, makapatay. Ang cancer, makapatay. So mangutana kag unsay relasyon sa duha, pareha sila makapatay. Ang isa makapatay sa lawas, ang cancer. Ang dili magpasaylo, makapatay sa kalag sa tao. Okay? Mauna nga kinahanglan nga makasabutan ini mga butanga. That's why for us to be physically healed, ang una natong buhaton, dapat kinahanglan una maayo ang ato ang kalag. That's why we have the sacrament of confession. You know, in the sacrament of confession, okay, God offers us His healing from sin, okay, through the absolution from the priest. Because of God's great love and mercy for us, makadawat tag kaayuhan sa atong kalag. And there is no sin greater in this world that God cannot forgive. Amen? Walay sala niini nga kalibutan bisag unsa pa kadako nga dili mapasaylo sa Ginoo. Okay? Doon lang sa sakramento. Just go to the sacrament. Confess your sins, di ba? Ang atong opening antiphon ganina, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us. Hinluan ta from all unrighteousness. Sa tanang dili pagkamatarong. God is able to heal us from all unrighteousness if we confess our sins and if we receive God's mercy and absolution. Okay? Ikaduha, the body and the blood of Christ. Okay? Partake the body and blood. The body and blood of Christ. We believe. Okay? We do not doubt. Nagtuo ta that in the bread and wine, that it is not just an ordinary bread and wine. Once the priest, okay, consecrates it and asks God to send the Holy Spirit to make this bread and wine the body and blood of Christ. This also brings healing, okay, for us. Okay, katulod nga sacrament of healing, no? The sacrament of the anointing of the sick, kaning paghilog sa mga masakiton. Okay? Imo silang dihugan with healing oil. Especially ang mga himelatyon, no? I have already a few experiences wherein I administer
okay, the rite of anointing of the sick, especially when near at the time of death, kana sa mga kamatyonon na. And they recover because that is the promise of God. If anyone among you is sick, call the elders of the church and have them lay their hands upon you. Okay? And they will anoint you with oil. Okay? These sacraments, are being offered by God through His church. Aron nga makita nato nga God is indeed Jehovah Rapha, the God who heals. But the number one thing that God wants to heal us from, okay, is from sin. Ang unang ging gusto nga sa Ginoo nga maayo ta, kanang maayo ta gikan sa atong mga sala. That's why it is important for us karon nga kabuntagon, ug dili lang karon nga kabuntagon nini nga panahon sa Kwaresma, atong tubagon ang pangutana sa Ginoo. Gusto ba nato maayo? Gusto ba ninyo maayo? Kung gusto ninyo maayo, niini nga panahon, okay? Or karon nga adlaw, kung naamoy mga sakit, it's either you have physical sickness, emotional, spiritual, psychological. Just answer the question of Christ. Do you want to be well? And if you decide to say yes, then come to Christ. Duol kang Kristo through His church. Duol kang Kristo pinaagi sa iyang iglesia, sa iyang simbahan. Partake the sacraments. Okay? Avail the sacraments. Confess your sins. Repent your sins. Okay? Partake the body and blood of Christ. Receive the anointing of God through the priest. Okay? Because when we do this, we receive total liberation from sin and from sicknesses. Kaya kung ato ning himuon, makadawat ta og katibuk-an nga kagawasan gikan sa sala og sa sakit. Mao na mga igsoon. Okay? Karon nga panahon sa Kwaresma, mao ni ang pinaka-perpekto nga panahon nga manghinulsol ta. Mao ni ang panahon nga atong tubagon that we would answer the question, do you want to be well? This season of Lent, it's really the perfect time to answer this question. Kay kung di po nimo gusto maayo, okay. For the rest of your life, you suffer from sin. You suffer from your sickness. Kung gusto nimo na, go ahead. Dili magapugson sa Ginoo. Okay, imagine this. Pagpangutanan ni Kristo sa maong bakol, gusto ka maayo? Kung nitubag siya, dili ko. Do you think, mayon si Kristo nga, sige na ba, tubag og yes ba? Kaya aron mauli anak ka. No. Wala nagingan ang Ginoo. Nga naman, because God does not insist Himself. God wants us to come to Him voluntarily and willingly. Gusto sa Ginoo nga natay kagalingong willingness nga moduol sa iya, dili nang gipugos ta. Sige na ba adto dito sa simbahan pagpahiling dito kay naa dito mga pari o mga dikon kay aron maulian ka na sa imong sakit. Di gyapon na mo ipikto kon mismo ang masakiton dili willing maulian. Kinahanglan nga ang mismong masakiton willing moduol kang Kristo og sa iyang mga sakramento. Amen? Mauna nga karon nga kabuntagon, I hope and pray that each one of us has the willingness to come to Christ and to get well. Okay? Because that is one of God's desire. Not to see us lying in sickness, lying in pain, o labaw sa tanan, okay, nga living in sin. Dili gusto ni Kristo nga maghigda ta sa kasakit, maghigda ta tungod sa atong mga sakit, ug labaw sa tanan dili gusto si Kristo nga magpuyo ta diha sa pagpakasala.
Gusto niya kakitang tanan maayo gikan sa sala aron ang atong mga sakit sa lawas ug sa physical, sa emotional, sa psychological maayo pod. Amen. Please stand.